Apit na kami suot ka kumari. Kasan ko mapusok data karuba tayo nga lastong nga assistant ni Satanas. Kadwa na pa day gayom na nga may sangas. Sumati mo nyom. Ay ni Belen kini pasita. Apo kasla di ka man nasanay kinyata mo. Mabusurak nga talaga ti kinalastog da. Hay mare, pagsaksak itom la data na nakam mo. Kitam kinyak ka rin na apakak sugal tirapi ka okay na lang. Apay nakisugal lang mare. Kani bakit suling ngay? Ana, hampay nga na itapon ka. Last month pa nga na tayo ajay ah. Iso nga nabayagan angin man sayag data kung nadang orayon da anak na nga adi di eremi ka. Ana, ada ka di anak na nga di eremi ka. Data garo ti nakakatkatawa kumari. Agap apply pa ila kanugayang ti anak na. Naa, ke rason dala aja yung atap no bumayag ti man sayag ke padam madagi anak na dagi nga kuto-kuto sugalan. Pimam matay bakit aya. Piman matay kararwana na banugan sakbay nga naitanong. Inaramid na mga negosyo ti pinakatay-tay bakit Pilipino nga talaga aya. Paamon bakit mutan saka maya mata dati nakisuksugal aming amo mga bawal ti agsugal tatan insabay ta ko mga rudon ati 40 days lang tapno may sa gastos dan